हेलो हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मणिपुर वीडियो। तो बहुत दिन पर गोटे लॉन्ग वीडियो आनुची कहीं आणु नी कौन होता निश्चय आपन सब शेयर करी वीडियो ही आणु नी शॉर्ट्स आणु नी कि लॉन्ग वीडियो किसी भी आणु नी तो कौन होता कौन प्रॉब्लम होता आम घर मध्य चेंज कर देचु आगुरी तो ऊपर रोचुलु 3 तला पूरा माने तल को पलि आसु पूरा ग्राउंड फ्लोर को पलि आसु तो कहीं आसीचु कौन हो पूर्व आज आम जाऊँ बढ़िया जगह को आशा करुँच आप वीडियो लास्ट पर्यटन देखिए और कौन होता निश्चय भाव में जापर तेज चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। फाइनली देखु एपटे हूँ पानी ना एपटे पानी अच्छी गाड़ी देखु नहीं जाते माने पुओ झी सौक नहीं जाते पानी जमी बढ़ीगला आनी पाइले तो एबे आमे पूरा रेडी हो जाइछु सीधा बस मोबाइल देखले तो एबे बाहर की जिबा तो कोडी जिबा रास्ता रे कहबी कोडी जाउछु फाइनल लुक सारा फाइनल लुक चलो जिबा चलो जो रास्ता रे देखिए हमें पड़ जाउछु कौन जीवा बाटे माने छाई भाया जगह देखिकी रहीगलु टिके तो जाऊचु टिके चांदीपुर आउ केते बाट अछि 10 किलोमीटर ना माने बालेश्वर 10 किलोमीटर खंड हो आउ चांदीपुर पूरा 15 किलोमीटर ना केते 10 किलोमीटर पाखा पाखी आ रहिला बालेश्वर तापरे चांदीपुर जिबु सेपटु खरा टिके अधिका होची बोली रास्ता टी रही रही की जाऊचु देखिए केतरे पहुँचुचु कर साइलुनी चांदीपुर बेलाभूमि आपन को स्वागत कर बर्तमान आम चांदीपुर भीतर को एंट्री माइलु ये तार गेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबे गाड़ी एडी पार्किंग कर दे कि बाहर की जिबा हमें चांदीपुर सी बीच को पहुँच जाइछु एडी गाड़ी पार्किंग कर देछु एटा होची चांदीपुर रो पांथ निवास जीबा समुद्र बाबू चलो ये पड़े जा चलो गोला खाया तो वर्तमान चांदीपुर सी बीच रे खरा माने अतिरिक्त खरा होची आज पानी टिके देखा बोली जाऊँ तो पाखु टिके पानी आसी बहुत बढ़िया लगुच पूरा दी जन अच्छु भावुती झील कड़ेला झील ना दुर्गा पूजा पलैची धामरा पलैची तो से आम बुढ़ा बुढ़ी पलि आसचु जीवा आज आ गोटे गुड न्यूज अच्छी मोर जी भी सब्सक्राइबर जी भी फॉलोअर्स अच्छा तो सेटा कहबी कौन गुड न्यूज तो चलते मो सहित पूरा धई सही खाऊँ ना पानी पाखर बुली एक्चुअली माने किए कौच पानी आसूची किए कौच पानी जाऊँगी देखा जाऊ कौन हो फाइनली देखु एपटे हूँ पानी ना एपटे पानी अच्छी पानी देखो माड़ी माड़ी आसी माने टाइम बर्तमान हो गलानी टाइम 12:20 है पानी आसूची भाई फास्ट टाइम आज पानी आसूची तो बहुत एक्साइटेड खाली कथा हो मु जाई पहुँच पारि बर्तमान पूरा मो गोड़ पर्यंत पलि आसला
ଏଇଠିକି ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ବେଶୀ ଆଗକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେଣି ଆଗକୁ ପୁରା ପଡ଼ୁ। ପଳେଇ ଆସ, ପାଣି କେମିତି ଗର୍ଜନ ହେଉଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ନା ପାଣି ମୋ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଣିରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମସ୍ତ। ତମକୁ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ପାଣି ପୁରା ପାଖରୁ ମାନେ ଆମେ ମଟନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ସଉକରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ପାଣି ଯେମିତି ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଆଣିପାରିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ସେ କେମିତି ପୁରା ଫସିଗଲେ। और गाड़ी पशिगला पूरा बाहरी पारानी आउ 15-10 तो एते गरम होची जे गोटे कोला आनिक लास्ट पीलु कोला हो ना बोल कौन कोला पूरा भर्ती करके देछि रे बापा। तो एबे आमे से जो चांदीपुर पाखे बहुत सारा जो दुकान पड़ता से देखुचु जिनस गुड़ाक बहुत जिनस पड़ा। बाकी मोर तो इच्छा होता सब नहीं पलि आसापी किंतु एते गरम होता जे अल्प किसी दीटा जिनस नहीं आसी कौन नहीं आसी आपको लास्ट देखिए दियो दीटा आज कौन पानी आसी तो पानी रहे ना जुआर लेट लेट आसने आसला जिते लेट कर जुआर से लेट झील मैंने आइसक्रीम खाई थी आज आम आसचु खाया जायका होटेल बालेश्वर पुलिस लाइन स्क्वायर पुलिस लाइन स्क्वायर अच्छी तो देखिए भीतर कौन केमती टेस्ट अच्छी चलो तो देखिए। तो ये आम होटेल रे ऑर्डर दौचु फास्ट आम गोटे मगेलु चिकेन बिरयानी तापरे मगेलु चिली चिकेन ता संगे नान रोटी आउ एटा गोटे ग्रीन सैलड मगेलु। प्राइस अकॉर्डिंग आमे भाविलु बहुत अधिका नौजंती बोधे किंतु टेस्ट कला परे जानला जे बहुत बढ़िया अच्छी। तो फास्ट मु तो ये सैलड गुड़ा खाई सब सफा कर देती कारण मते बहुत जोरे भोक लगी। तो ये आमर फाइनाली आसीगला खाइबापी ये से प्लेट दे दौरान प्लेट दे सारिकी आसीगला प्रथम ये चिली चिकेन ता संगे रोटी और सेपटे बिरयानी देखिपे चिली चिकेन ग्रेवीटा बहुत ही मस्त होता गरमा गरम बहुत बढ़िया लगता और बिरयानी क्वांटिटी बहुत अधिका था गोटे फुल प्लेट बिरयानी आम मगेलु से टेस्ट करी कहले जे बहुत ही बढ़िया अच्छी से एमती रिव्यू कोटे दियंती नहीं भल अच्छी कि ना किंतु ये देते तो टोटाल आमर बिल आसला 515 टंका। तो बालेश्वर फेरिया बाटर सोर पाखे ये गोटे अच्छी SNB शॉप भी माने शॉपिंग मॉलटा तो सही आम जाइलु झीवर कुमार पूर्णिमा अच्छे तापाई किसी ड्रेस नापी किंतु भल लगुला जो गुड़ाक देखला बेलू ता साइज मिललानी। तो मैंने काली जाइलु जो चांदीपुर आसला परे बहुत राति होता मुझे भी वीडियो कर पानी कौन आनी कौन ना आउ जो शॉपिंग मॉल भी जाइलु सेठू भी कौन आनिलु कि
ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣି ସାରିଥିବେ ବୋଧେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଜଣେଇବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହୁନଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା, ତାପରେ ଦେହ ବି ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଘର ସିଫ୍ଟ କଲୁ, ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ମୋ ଝିଅର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସବୁ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ଇଭେନ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ସେ କହୁଥିଲେ 150। ଜାଣିଥିବେ ତ ଝିଅ ଛୁଆ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ବାର୍ଗେନିଂ ନ କଲେ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କେତେରେ ଆଣିଥିଲି କହିଲେ, ଯଦି ଚାନ୍ଦିପୁର ଲୋକ କେହି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପୁରା 100 ରୁପିଜ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା 150, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ହେବନି ଆଉ 100 ରୁପିଜ୍ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ କଟର୍ ରବର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ। ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 129। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସିପର୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ପିଙ୍କ୍ଟା ଅଣା ହେଇଛି। ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ନଥିଲା, ତ ଏଇ କଲର୍ଟା ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବି ଅଛି, ସେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି। ତା ବାଦ ଆସିଲା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଥମ୍ବନେଲ୍ର ତ ଦେଖିକି ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବି, ସେୟାର କରିଦେବି ଆଉ। ତ ମୋ ଝିଅ ପରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ଏବେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇମଷ୍ଟର୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଟ୍ରାଇମଷ୍ଟର୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଲି କିଛି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ସର୍ଟସ୍ ଆଣୁଥିଲି ଆଣିବି, କାରଣ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇନାହିଁ। ଯେବେ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।